Hello, my name is Maria Bernadette Madiloso, and today I will be interviewing Mr. Jello Gini, a graduate from Baisu Kandihay, to discuss the impact of Japanese language in their work in the hospitality industry. Today, my name is Maria Bernadette Madiloso, a student of foreign language Japanese class in Baisu. This interview explores how your Japanese skills help your hospitality career. Could you please introduce yourself and tell us about your current job and role in the hospitality industry? Good day. My name is Jello Gulye. My current job is cook sa kusina ni Tibo. What motivated you to learn the Japanese language during your studies in BSHM? My motivation is my goal dreams nga makadung og Japan mo to. Mo to kinaunahan nga kan rason nga nung gusto ko ma-learn og Japanese language. Did you take specific courses in Japanese or did you learn it through your method? Sa BSHM manggod kay naay kuan foreign language which is the Japanese language. Then sa ahong pagkakat-on sa Japanese is gamay ra jud mo nang na ang pamagi is nag-search ko tanaw sa Google pero di gihapon enough ang kanang knowledge sa Japanese language. In your current role, how often do you use Japanese language? My current role karon murag wa pa ko kasuway og kanang gamit sa Japanese language kay naron ko back likod ra ko sa kundi ko front sa operation, so dito ko kahalubilo og mga Japanese. Can you share your experience where knowing Japanese language help you in your work? For now murag upa ko i-share kay gamay pang experience, especially sa akong gitrabahoan is puro mga Pinoy na gani foreign kanang dili Japanese. How has your knowledge of Japanese culture and language influenced the way you approach your work with Japanese clients? For example is like sa Muslim nga dili sila pwede mo kaon og baboy o kanang silang culture nga bawal sila mo og baboy o sa lain pong tinuuhan nga bawal sila mo og dugo. So naay tay kanang adjustment, gitawag adjustment nga sa kada culture dapat atong respetuon kung sa ilang mga tinuuhan, labi na sa kanang Japanese nga daghan po silang mga patutuo like Chinese nga Has your ability to speak Japanese opened any doors for career advancement? sa pagkakaroon may ability sa akong pag-speak sa Japanese murag dili pa siguro, layo pa. Mo pay career advancement siguro o pay doors or opportunity nga pero siguro hope nga madugangan ko nga akong ma-learn about Japanese language. Next. Do you believe knowing Japanese made you more competitive in the job market? Siguro kay the more ka nga daghang language ang may buuan nimo, so the more nga daghang trabaho or daghang opportunities nga maabot sa imong kinabuhi, ilabi na sa makakat-on kag maayo sa atong universal language which is English. What challenges have you faced when using Japanese at work? Daghang challenges basta mag speak kag Japanese, especially kanang di pa ka fluent, and then naiuban nga di ma-misinterpret or di ma-sabtan sa ubang. How do you overcome those challenges and how have they impacted your confidence and success in the hospitality field? Just smile siguro, and then learn
kuan nang practice or mag-study pa about the language, especially the Japanese language, kay or lisod-lisod jud na nga language. Then smile. What advice would you give to BSHM students who are currently learning Japanese, and how can they apply it to their future careers? My advice is padayon ra sa pag-learn. Ayaw ayaw himo mong kagalingon nga kuan nga taas na ka or daghan na kang na-learn, but himuay mo kagalingon nga always a beginner sa tanang challenges sa kinabuhi, especially sa mga languages. Kay naamon ta sa kuan sa hospitality, so daghan tang agbat nga mga tao o mga different nationalities. So kuan himo ara nga beginner ka sa tanan og willing ka nga ma-learn sa tanang-tanang butang. Ang bisan pag naka-learn na ka diha, but you need to learn deep sa mga kuan butang og languages, especially the Japanese language, kay mo na kinalisuran sa tanan para naho. Do you think Japanese language skills will continue to be important for BSHM graduates in the hospitality industry in the future? Yes, mas nindot dyan ngay continue ang Japanese language nga skills, kay dili sa tanang panahon kanang wata kay bawo sa dudon sa panahon simbako matutag makadungtag Japan kita kay bawo mo Japanese. So we need to learn more about their language and culture, kay magamit ra na pohon ug kaluyan. And that's it. Arigatou gozaimasu. Thank you so much for your time and sharing your experiences, sir. Your input is invaluable, and I'm sure other students will understand the importance of learning Japanese in the hospitality industry.